नमस्कार बंधु, स्वागत आपणको मोर यही आउ गोटे नुआ अध्याय। तो आमे पूर्व अध्याय जानिथिले गमन रे शुभाशुभ। आउ आज आमे यही अध्याय जानिबा मनुष्यर जेउ रंग पसंद। तो चलंतु बंधु डेरी न करी आउ आरंभ करिबा। मनुष्यर जेउ रंग पसंद। गोलापी रंग रे पसंद जहांकर सेमाने स्वप्नर सागर रे भासु थांती। तो आग को जिबा। गोलापी रंग रे पसंद जहार सेमाने सदा सर्वदा रंगीन स्वप्न देखंती। तो आग को जिबा। गोलापी रंग रे जहांकर पसंद सेमाने केवल अन्य को आदेश करी काम चलाई थांती। तो आग को जिबा। गोलापी रंग रे जहांकर पसंद सेमाने परिश्रम करिबा को आदो पसंद करंती नाही। तो बंधु आग को जिबा। गोलापी रंग रे जहांकर पसंद सेमाने हुकुम द्वारा समस्त कार्य को हासिल करी थांती। तो बंधु आग को जिबा। गोलापी रंग रे जहांकर पसंद सेमाने मध्यम धरणर आय करी थांती। तो आग को जिबा। गोलापी रंग रे जहांकर पसंद सेमाने अनेक कार्य करी अधारू रखी दियंती। तो आग को जिबा। आकाशिया रंग रे पसंद जहांकर सेमानंकर चिंताधारा खूब उन्नत। तो आग को जिबा। आकाशिया रंग पसंद जहांकर सेमाने बहु उन्नतिर भागीदारी अटंती। तो आग को जिबा। आकाशिया रंग पसंद जहांकर सेमानंकर गृहर कबाट अनेक समय रे बाड़ेई हेबार देखा जाए। तो आग को जिबा। आकाशिया रंग पसंद जहांकर सेमाने जेउ सुख को चाही बसी थांती से सुख केतेबेले चली जाए ताहा सेमाने जानी पारंती नाही। तो आग को जिबा। आकाशिया रंग पसंद जहांकर सेमानंक मध्यरु अभाव खूब कम आत्मविश्वास होई थांती। तो आग को जिबा। आकाशिया रंग पसंद जहांकर सेमाने विदेश यात्रा करिबार सुजोग पाइले मध्य सेथिरु सेमाने किछि हेले फायदा उठाई पारंती नाही। तो आग को जिबा। जहांकर सबुज रंग रे पसंद सेमाने जीवन रे अनेक उन्नति करिबा को चेष्टा करि थांती। तो आग को जिबा। जहांकर सबुज रंग रे पसंद सेमाने खूब अलसुआ होई थांती। तो आग को जिबा। जहांकर सबुज रंग रे पसंद सेमाने काहारी साहाय्य को चाही चाही निजर मूल्यवान समय को नष्ट करी पकांती। तो आग को जिबा। जहांकर सबुज रंग रे पसंद सेमाने दुख रे भांगी पड़िले मध्य मन रे आनंद केबे हजी जाई न थाए। तो बंधु आग को जिबा। जहांकर पाउसिया रंग को पसंद सेमाने सदा सर्वदा शांति एवं निर्जनता को भल पांती। तो आग को जिबा। जहांकर पाउसिया रंग को पसंद सेमाने सबु समय रे शांति रे रहिबा को पसंद करंती। तो आग को जिबा। जहांकर पाउसिया रंग को पसंद सेमाने खूब दुख को समान मनंती। तो आग को जिबा। जहांकर पाउसिया रंग को पसंद सेमाने काहारी साहाय्य नेबा को पसंद करंती नाही। तो आग को जिबा। जहांकर
ପାଉଁଶିଆ ରଙ୍ଗକୁ ପସନ୍ଦ ସେମାନେ ଶାଗ ପଖାଳରେ ଖୁସି ହୋଇ ସଂସାରରେ ଥାଆନ୍ତି। ତ ଆଗକୁ ଯିବା। ଯାହାଙ୍କର ଖଇରିଆ ରଙ୍ଗ ପସନ୍ଦ ସେମାନେ ଉଗ୍ର ସ୍ୱଭାବର ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ ଆଗକୁ ଯିବା। ଯାହାଙ୍କର ଖଇରିଆ ରଙ୍ଗ ପସନ୍ଦ ନିଜର ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତ ଆଗକୁ ଯିବା। ଯାହାଙ୍କର ଖଇରିଆ ରଙ୍ଗ ପସନ୍ଦ ସେମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ହଇରାଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ତ ଆଗକୁ ଯିବା। ଯାହାଙ୍କର ଖଇରିଆ ରଙ୍ଗ ପସନ୍ଦ ସେମାନେ ସୁଖ ଦୁଃଖକୁ ସମାନ ମଣିଥାନ୍ତି। ତ ଆଗକୁ ଯିବା। ଯାହାଙ୍କର ଖଇରିଆ ରଙ୍ଗ ପସନ୍ଦ ସେମାନେ ଖୁବ୍ ଜିଦଖୋର ପ୍ରକୃତିର ହୋଇଥାନ୍ତି ଓ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପ୍ରିୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ ଆଗକୁ ଯିବା। ଯାହାଙ୍କର ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗକୁ ପସନ୍ଦ ସେମାନେ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ହୋଇ ଚଳନ୍ତି। ତ ଆଗକୁ ଯିବା। ଯାହାଙ୍କର ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗକୁ ପସନ୍ଦ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ହିସାବରେ ଚଳିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତ ଆଗକୁ ଯିବା। ଯାହାଙ୍କର ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗକୁ ପସନ୍ଦ ସେମାନେ ଖୁବ୍ ରାଗି କ୍ରୋଧର ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ ଆଗକୁ ଯିବା। ଯାହାଙ୍କର ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗକୁ ପସନ୍ଦ ସେମାନେ ମୁହଁରେ ଯାହା କୁହନ୍ତି କାମରେ ତାହା ହିଁ କରନ୍ତି। ତ ଆଗକୁ ଯିବା। ଯାହାଙ୍କର ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗକୁ ପସନ୍ଦ ସେମାନେ ଖୁବ୍ ଜିଦଖୋର ପ୍ରକୃତିର ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ ଆଗକୁ ଯିବା। ଯାହାଙ୍କର ହଳଦୀ ରଙ୍ଗରେ ପସନ୍ଦ ସେମାନେ ଧାର୍ମିକ ତ୍ୟାଗୀ ଆଉ ମାତୃଭକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ ଆଗକୁ ଯିବା। ଯାହାଙ୍କର ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗରେ ପସନ୍ଦ ସେମାନେ ଅଳ୍ପରେ ହିଁ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ ଆଗକୁ ଯିବା। ଯାହାଙ୍କର ହଳଦୀ ରଙ୍ଗରେ ପସନ୍ଦ ସେମାନେ ନିଜର ସୁଖ ପାଇଁ ସବୁକୁ ତ୍ୟାଗ କରିପାରନ୍ତି। ତ ଆଗକୁ ଯିବା। ଯାହାଙ୍କର ହଳଦୀ ରଙ୍ଗରେ ପସନ୍ଦ ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସଦାସର୍ବଦା ରହିଥାଏ। ତ ଆଗକୁ ଯିବା। ଯାହାଙ୍କର ହଳଦୀ ରଙ୍ଗରେ ପସନ୍ଦ ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସଦାସର୍ବଦା ରହିଥାଏ। ମୁଁ ଏଇ ଲାଇନକୁ 2 ଥର ଦୋହରେଇଲି। ତ ଆଗକୁ ଯିବା। ଯାହାଙ୍କର ସବୁଜ ରଙ୍ଗରେ ପସନ୍ଦ ସେମାନେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରକୃତିରେ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ ଆଗକୁ ଯିବା। ଯାହାଙ୍କର ସବୁଜ ରଙ୍ଗରେ ପସନ୍ଦ ସେମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଓ ଉଚ୍ଚ ଆଶାରେ ସର୍ବଦା ରହିଥାନ୍ତି। ତ ଆଗକୁ ଯିବା। ଯାହାଙ୍କର ସବୁଜ ରଙ୍ଗରେ ପସନ୍ଦ ସେମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ର ଖୁବ୍ ଉନ୍ନତି କରନ୍ତି। ତ ଆଗକୁ ଯିବା। ଯାହାଙ୍କ ସବୁଜ ରଙ୍ଗରେ ପସନ୍ଦ ସେମାନେ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହାତ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତ ଆଗକୁ ଯିବା। ଯାହାଙ୍କର ନୀଳ ରଙ୍ଗରେ ପସନ୍ଦ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ସଦାସର୍ବଦା ହିଂସା ଅବଜ୍ଞାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେମାନଙ୍କର ମିଜାଜ ହଠାତ୍ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତ ଆଗକୁ ଯିବା। ଯାହାଙ୍କର ନୀଳ ରଙ୍ଗରେ ପସନ୍ଦ ସେମାନେ ଆନନ୍ଦ ବେଳେ ଅତି ଆନନ୍ଦ ଦୁଃଖ ବେଳେ ଅତି ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆମେ ଜାଣିଲେ ମନୁଷ୍ୟର ଯେଉଁ ରଙ୍ଗ ପସନ୍ଦ। ଆଉ ଆମେ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିବା ଅକ୍ଷର ଦେଖି ମନୁଷ୍ୟ ଚିହ୍ନ। ତ ବନ୍ଧୁ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।